aye radiadum ama yekrada so tiase na ahwefu nyina so ehwen yeda entamase TV for nso ahwefo ase wo pempen so a mo kura yen ene enkyerɛkyerɛ de gu akwan so sɛ de bɛyɛ a yebetumi enya yenade nkwan Yesu Kristo wusori a etoso mienu no emu kwan na enne mene mo ba behia ade bi afa kwan ni o Kristo ni sɛ ka sɛ obi e Kristo ni mapa kwan na ye Kristo ni mapa ifi sɛ enne nipa bibre klemu sɛ ye e Kristofo na enso so sɛ hwɛ wona brabo no won suban a ya na ani Kristo suban no edifa na yempese awie brei obedada ho se me Kristo ni na enso so wabrabo ne onne ye enso enkyere se uye Kristo ni a ye hwew asuan se na Bible se Kristo se ye hwe no ensua no efiri se ojo na obre ne ho ase wa akomam atiefo momme mompa ye ne yemfa dwumadi no enhyehyɛ so asabrade enmanyam hye ene enmanyam enka odi se aye wo pene wo humobro na oda sukura yen rade me enum asem ensatra afoforo e enum asem enkra wo ma na yenya wo change na bread ewi birim adom nti amen enter message TV ahefo me amede mo kasa mi dinde Isaac Insha Yeboa and I many penny so a many edi dwuman enso e friend evangelist David Kujo a with me a friend evangelist Maulolo oka obeje so omi enfrase ne yehwetrosem na yemfa asem no enhyehye so se board eno ane advance many penny mo akwa na honamu tesen de radiase sene ahwefo PBB etie ne yenya ne nteme ne yenkomatu asempa 3:9 chemudu9 na yemfa asem ne hyehyɛ so Matthew asempa 3:9 chichemu ye edu9 no yenkwe Bible say na Kristo atrofo ni edifo atrofo besori na obeye nsenkyerani akɛseɛ ni amanwade na se ebetumi a anka wobedada won a wayi won po amen makama kyerɛ mu dada amen Bible say na Kristo atrofo ene adifo atrofo mamene umbezi say okay 25 no kan say bi say Kristo say makama kyerɛ mu dada enti etwasa mene omienu yema ye nida ho na yetimi hunu se awiye mmere Kristofo atrofo bibiri ayede aba na sabe ebe ya wa wutie mi na wo hwe mi wo behunu se ampa mi ye Kristoni se yehwehwe Kristo suban a ye behunu wo be ho enu nti me de mabrabo eye mfanto ho ama foforo nso ahunu se you Kristo no otimi mu yense emere no yense hwe Bible me ehwe asem bi ewo Matthew asempa 3:9 enson chichemu dunsia Matthew asempa 3:9 chichemu a eye dunsia no Bible say won aba na amodi ba hunu won yo kwai wosi ubetiti bobe wo nkase so me patro ansa yo Bible say se obi e Kristo ni a eye ne de na ba ene edi behunu amaye hunu se ampa ante akosua mansa oye Kristo ni ho na nso so ante akosua mansa na brabo a obo no maye hunu se ante akosua mansa obesua owura bi afre ne hwan Kristo enti ono nso wabenya din foforo bi e de ato ne din so enam na brabo ene ni nnwuma maye hwe abrabo ni de mamenu mu akonta na yenhwe abrabo a efata o Kristo ni na yenhwe abrabo nso a emfata o Kristo ni
ene ewie mmere Kristo kan ho asem a se eba na aba no momiemu akonta na ehwade na yenim se yeka se obi ye Kristoni a ene se wakwa asore dem na waji Kristo edi na yabɔ mpa ya ama no ana se otimi ka kasa hodo oka tons bebre otimi gina bonte bɔ mpa ye fira no pakɔ manwumre ya na yesusu se enumom ene ye Kristoni asede da bi o se ka so bi ye Kristoni a ena Bible na ma ya te asese wona ba nti wonwuma no se one obati fie na se wan tete akura ne yi a na akwala no fa suban moni bi e de kire wiase ana se mantemu ofo ana empo nipa ababone na oba ne so no enokura di adanse se unye Kristoni mapa nokure momi anhwe entete ya ekoso wo afiafiem enso ye kwotena nsoro dem se ye Kristofo hwekwanya oba no efa so enti uye Kristoni ana oba ebubra boni bisa ho tenase na wankasa bisa ho afi hwe oba no kwanya onam so ababa awa wanya mfie du nsia osore a na okobe ma ho uye asore pani o uye asore ba uye magu pani oba asore wa nafie enso si uye Kristoni o ebi aye ka ne sei no enipa binim besusu se yabo ye trim ena ye kasa na me mo mi trim enkasa efiri se Bible na ankasa ebe kasa ama wan kasa nso wa hunu se saa enye trimpo bi ena ya betena ha se ye body a kyerɛw na emmom mi pesa wo ya awe na otena se na obuhu akonta se so me ankasa am I qualified a Christian? Am I qualified to be a Christian? Bisa ho sabne na wankasa yi ho ano na ubehunu se uye Kristoni a wankasa behu na se unye Kristoni nso de a na me ka cho se entempayara bomoden na satra waden papa me yehwe asem bi ewo Genesis etrem yenu Mose nwuma edikan etrem yenu ntichemu du nwotwe na yenhwe se obi ye Kristoni a etrem yenu abraba a etwa se ode ne ma ene ne fiefo efam etrem nwotwe etrem yenu ne ntichemu du nwotwe Mose nwuma edikan etrem yenu ntichemu du nwotwe se obi ye Kristoni a etwasa wotete wo ma e wo nyamesuro kwan so etwasa wo ma Nyankopon su ewura wo ma no etwasa wo kira wo ma no emofra no nyamesuro kwan a obefa so abobra pa ediwadanse se ampa mi Kristoni Genesis 2:18 Genesis 18:19 Genesis 2:18 o say na Awurade Nyankopon ka se enye se onipa nkotena me no se so boafo mama no Genesis 2:18-19 Genesis 18:19 o si na mahunu na mayinu ko se onhye ne ma ne ne fiefo a ebedi ne kiri se onni Awurade kwan so nye tene atentrene ade na Awurade amade wakano Abraham hunu abane so amen Bible say sire wo bana bofra kwan a onye den onfa so na Nyankopon ensema wakano entena ho na daati nchiri maba wa behunu se ampa ne ye maame asemasi ye papa asemasi saa na oye Kristoni na se oba sorry na oni akronfo ne nam a me pato uye Kristoni papa ana se oba sorry na onum wi ensa enne boni Nyankopon se ompe no a wankasa wo ya we ugitum enso so wo de ugitum se
oba no eyo me pa so e kire se o Kristo som no enso ani na mesra se enyisu Kristo din no emfa nto ho engu ho ani mase amma Kristo din a eda wo so no ani mu ase mesra emma Kristo a obo na seniem emfie maako empimienu ni dunkunu atwam no yensan mebo na seniem biem na wunya ne saa mesra se obi ye Kristo ni papa otete ne ma wonyamesuro kwan so mumie mu nkompo ne yenhwe yemfie mu eho na me di firi o suban ya yeda na ti efiri se ebinim susu se yesum nyankopon ewo akomam ebinim susu se yesum nyankopon ewo asore dem enuti na me di afiri ha no na ewa asam no wa enunti ekoi bomodien se ubetie na se yemra no sumpo a yebese yatoa so se obi ye Kristoni a mesrawo enya asore dem nko a se obi ye Kristoni a enya sia dem a beko akotena nko a na o Kristo som no eso ho na mom ehya ase firifie efiri se mpanimfo se obi bodam a o hya ase de firi he efie eni ti abeye den na obi ye Kristoni na enso ne fiefo de wonya Kristofo David kan asembi o se memma mi fie aye Kristo fie enti se wo ye Kristoni a etwa se wo manso ye den ye Kristofo na se koba se o ma anya Kristofo a abeye den na wo don se si wo ka se wo ye Kristoni wan ka sa hwe abrabo a wodi ukunu efa so hwe abrabo a wo bo ofie ede wo yire fa so enti wo ye Kristoni na wo sori a emma eso na nenam hwe ofidua mu nipa kura nim se dabi breko agudie disa oba ntwam enso edu kwasi da de wo tware na ne Bible na hye ne motoam wo be konso no na tekan mi bisa o se so eno nso ka Max na de ma Kristofo no ho mesrawo se obi ye Kristoni mapa onjane adwamammo Bible na kan ye enti wo ye Kristoni ena kwanya ufa so de ukunu efa so ufre no o mane papa apia papa kwagu papa edia obi kura de ma ukunu a wote kura nka ewose ogufu no eno na ode fre ukunu ofie enso si wo ye Kristoni o hwatete a ode ukunu na mu hwatete a ode oyire na mu se ade abeti na wo bekwa adwuma utwiti oye a one ne tifie se oye house maid o kire ni yo bebre den so wanga sade ye nkire onwuma enti kwanya wo de oyire faso yi Bible say oba unim se ebia wo na abaje ukuru nkwa ana se bema unim se ebia wo na abaje oyire nkwa enti abraba wo na mui eye Kristo abrabo eye ade a Kristo beye bi na wo ye mesrew emfata Kristoni se onu mensa emfata Kristoni se obo brabone emfata Kristoni se obo adwaman emfata Kristoni se obo krono emfata Kristoni se osom bosom emfata Kristoni se one ne yonku be ma eda ena emfata Kristoni se one ne yonku bada emfata Kristoni se ofa ne baba samso ne emfata Kristoni se ofa ne baba ma emfata Kristoni se obo brabia ehunte efise Bible say krono achire ena nwamanfo ene efia de yofo ayede egu enti mesrawo o Kristoni emmo brasa o Kristoni entu sa na moyi enti so obi ye Kristoni a etwase ye hulu esufu from fameko Korinto bongoma edikan tremiensa enti temu dunsia
na yɛhwɛ asɛm bi wɔ hɔ mepɛsɛ mebisa sɛ so woyɛ kristoni abra wo tie mi yɛ tenase na bu akonta na bisa ho sɛ nti wadwuma mu hɔ wodi no korɛ etie mi yensa ne chichemu dunsia pronto fomma etra ye mi yensa ne chichemu dunsia no etre sem no si boni a oye tia Nyankopɔn ma ye boni kesi Bible say boni a ye tia Nyankopɔn e ma no ye kese afi kɔ o si munim se mu ye Nyankopɔn asɔre dan na Nyankopɔn honhom ti mu Bible say ye Nyankopɔn asɔre dan enso Kristo ni bɛsɛ atade mpɔne e wɔ fie enu nti hwɛ wo ma entade a ya ehyehyɛ wɔn mesi quotation so si munim se mu ye Nyankopɔn Bible say enti wan kasa nti wunim da na Nyankopɔn honhom ti mu na Nyankopɔn honhom ti wo mu na wo ye Nyankopɔn asɔre dan enti adan a Nyankopɔn tim e na wo de kɔbɔ adwaman san de ba so obi sɛ Nyankopɔn asɔre dan a Bible say sɛ wo sɛ Nyankopɔn asɔre dan a ɔno nso bɛsɛ wo what you say fi sɛ Nyankopɔn asɔre dan ho ti Bible say sɛ obi ye kristoni mapa ɔbɔ bra papa tie ni yo wɔn sɛ wo ye Nyankopɔn asɔre dan na Nyankopɔn ho ti mu na ni mu ara Nyankopɔn ene wan kasa nipadua na ogina hɔ no nti yɛnsom Nyankopɔn wɔ akomam sɛ ye ya na ebinim susu sɛ yɛsom Nyankopɔn wɔ akomam no no bia dada ne ho Bible say emma wan kasa na nkasa enada ho emfa hunsansi obo nkasa mi ye kristoni abra wakoma mu ena wo se ugidi se wo som Nyankopɔn na emmom unipadua mpo eye Nyankopɔn asɔre dan mesrawo hwɛ wo ntade hyem ye hwɛ wa ho fade ye kwan a wo fa so esiesie wo ho na wan sɛ Nyankopɔn asɔre dan mesrawo hwɛ kwan a wo fa so tete wo ma kyerɛ abɔfra ne kwan a ɔmfa so no onyina wamfiri ho o kristoni hwɛ na hwɛ ne yie bisa ho sɛ anamo wa mitui enti so efata kristoni mesrawo tenasena mu hu akonta na bisa sɛ enti asɔre dan ya Nyankopɔn de ma mi ne kala openti ye eno ani ana enne ababa wa sɔre a na wa hyehyɛ ne mɔwira tenten sabi yenim sɛ emmoa bi ana nka wɔ mɔwira ye atenten na nka nyi nipa chata enna ababa wa sɔre a wa oditinwi bi a uhu nanim kura sabi sɛ de funu abeto ne nkyɛn na ye de ɔno ankasa ɛto hɔ a mepaatɔ unhu nsonson ye bia mepaatɔ hwɛ ne yie sɛ kristoni men saa enema no na womfa saa kwan no so efiri sɛ wa sɔre dan Nyankopɔn asɔre dan ɛna wo ye ne saa no mesrawo Bible say ebra no awie duru enti dwane yenum enti ɛnna ne enkwagye dama o kristoni Awurade adoma ye betoa so na wo beti nsɛm a emu edu na ebema wo hunu sɛ etwa sɛ ututu wanamon sɛ o kristoni na saa nsɛm a me ne waka ho asɛm ikotena se na bu ho akonta na twe ho hwɛ sɛ so yankasa me ye kristoni Entama se TV afɛfo yɛda Awurade Nyankopɔn ase ɛwɔ mpɛmpɛnso a ɔde yɛ beduru yɛbɛsrɛ sɛ kɔmmɔden sɛ wobɛsa subscribe ɛwɔ YouTube na wahwɛ Entama se TV na afɛ wahyɛ enso ɛde ama afoforo na unua nso ahunu Kristo a odi n'akyi no wɔnyɛ ne bra popɛɛpɛ sɛ o kristoni Awurade nhyira wo na ɔnka wo ho bye bye